Saya ulangi lagi. الذي يحرض على مؤسسات الدولة Yang memanas-manasi terhadap yayasan-yayasan negeri negara. الوطنية Institusi-institusi pemerintahan. فهو مجرم Itu adalah pelaku kriminal. ولو لبس عمامة Meskipun orang tadi pakai imamah. ولو قال لكم دين Meskipun mengatasnamakan itu agama. ولو قال لكم نصرة الإسلام Meskipun dia mengatakan kepada kalian menolong Islam, membela Islam. إما هو مغفل يضحك عليه أو كذاب Itu mungkin dia orang bodoh yang diketawain atau dia itu penipu. أيا كان هذا الإنسان Siapapun manusia ini. لأن التحريض على مؤسسات الدولة معناه هدم الدولة. Karena ketika ada orang yang memanas-manasi tentang mengusik institusi pemerintah, institusi negara, maka maknanya dia akan menghancurkan negara yang berdaulat itu. وهدم الدولة معناه إضاعة الكليات الخمس. Dan maksudnya menghancurkan negara berarti dia akan menghancurkan pondasi utama 5 yang ada di dalam agama. الدين Yang pertama agama, والنفس menjaga jiwa, يعني الحياة kehidupan maksudnya, والعقل dan kemudian akal, والعرض dan harga diri, والمال. dan harta. وانظروا إلى الدول التي سقطت ماذا حصل في الخمسة هذه. Dan lihat, coba perhatikan negara-negara yang sudah jatuh. Coba perhatikan dari 5 pondasi yang penting di dalam agama ini. لأن من مهام الدولة كما ذكر إمام الحرمين الجويني في الأمم وكما ذكر الإمام الماوردي في الأحكام السلطانية وغيرهما أن من مهام الدولة حفظ الكليات الخمس. Bagaimana disebutkan oleh Imam Juwaini dan disebutkan juga Imam Mawardi di kitab mereka bahwasanya peran negara yang berdaulat adalah menjaga 5 landasan. انتظركم يا مسلمين يا شباب المسلمين. Nah, sekarang negara sedang menunggu kalian wahai pemuda muslimin. هذا ليس شعارا. Ini bukan cuma slogan loh. ليس الانهتاف في المظاهرات. Bukan cuma jerit-jerit di dalam demo. لا. Enggak, bukan itu. العالم ينتظركم لا لتفتحوا العالم بالقتال. Dunia itu bukan menunggu kalian untuk kalian berperang memerangi mereka. لا لتحكموا العالم. Bukan untuk kalian yang mengontrol dunia هذا هراء. atau menguasai dunia, itu omong kosong. والحاكمية هذه عقيدة الخوارج أدخلت على أهل السنة في 50-60 السنة الماضية. Dan teori otoriter itu adalah akidahnya Khawarij yang disusupi, dimasukkan ke dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. العالم ينتظركم لشيء آخر. Dunia ini sedang menunggu kalian dengan sesuatu yang lain. تريدون أن تعرفوا ماذا ينتظر العالم؟ Kalian mau tahu nggak dunia itu nungguin kamu apaan? العالم Dunia ini شيد المبنى mereka sudah mengokohkan bangunan, ويفتقد إلى المعنى. tapi sudah kehilangan makna dari bangunan itu. وأنتم المعنى. Kalianlah makna dari bangunan itu. لكن حتى يسمع منكم العالم أو حتى يجد العالم فيكم هذا المعنى. Tapi supaya dunia itu mendengar dari kalian dan dunia itu merasakan makna dari kalian, ينبغي أن تعيشوا أنتم هذا المعنى. kalian harus benar-benar meresapi makna ini di dalam kehidupan kalian. المعنى أن تحبوا. Maknanya adalah kalian harus mencintai. أن ترفضوا الكراهية. Kalian harus menolak kebencian. حتى تجاه من يكرهكم يبغضكم. Meskipun kepada seseorang yang membenci kalian dan memusuhi kalian. أن تعبروا بلسان فيه نور الإحسان. Kalian adalah orang-orang yang mampu mengungkapkan kebaikan dengan cahaya ihsan. هل الآية القرآنية فيها وقولوا للمسلمين حسنا؟ Apakah di dalam Al-Quran ayatnya katakanlah kepada orang-orang muslim dengan ucapan yang baik? ذكروني الآية وقولوا للمسلمين حسنا. Benar apa enggak ayatnya waqulu lil muslimina husna? Ucapkanlah kepada orang-orang muslim dengan ucapan yang baik. Benar apa enggak ayatnya? في آية هكذا وقولوا للمسلمين حسنا. في آية هكذا. Ada enggak ayat yang kayak gitu tadi disebutkan sama beliau? طيب في آية تقول وقولوا للمحسنين حسنا. في آية هكذا. Atau ada lagi yang mengatakan ayat yang disebutkan tadi? Mengatakan kepada orang yang berbuat baik dengan ucapan yang baik. Oke, kalau gitu ayatnya apa? وقولوا للناس حسنا. Ucapkanlah kepada semua manusia dengan ucapan yang baik. ادفع بالتي هي أحسن. Balaslah dengan balasan yang baik. فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم.
Kalau kamu dan dia ada permusuhan di situ, seakan-akan Al-alam kamu itu sahabat yanzur. karibnya. العالم ينتظر المعنى في صلتكم بالوجود بالأرض بالسماء. Itu ayat itu menunggu kalian yang ada kaitannya antara bumi dengan langit. العالم الذي وصل إلى القمر والذي اخترع النانومتر والذي اخترع الفيمتو ثانية والذي اخترع الذكاء الصناعي. Dunia yang sudah menemukan, yang katanya sudah sampai ke bulan, yang menemukan ilmu nanometer atau yang menemukan kecerdasan buatan. Dunia itu هو الآن لديه معضلة كبيرة لأنه كلما تقدم في مخترعاته كلما دمر الأرض التي يعيش فيها. mereka punya tekanan batin karena setiap mereka menemukan penemuan-penemuan yang mutakhir, ternyata penemuan itu akan menghancurkan negara mereka sendiri. الاحتباس الحراري وتهديد طبقة الأوزون وذوبان الثلج في القطب الشمالي المتجمد وتهديد القارات بالغرق. Dan kemudian adanya global warming, adanya lapisan ozon yang mulai hancur, dan adanya tekanan air lautnya mulai naik, dan adanya kutub utara yang sudah mulai mencari, yang nantinya mengatakan teori nanti sebagian benua sudah mulai tenggelam. واستنزاف الثروات المياه وفقر المياه وحرب المياه. Dan kemudian sudah mulai menyedot air sampai ada kekeringan, adanya orang-orang yang berperang rebutan air. والتخلص من النفايات السامة. Dan kemudian bagaimana caranya selamat daripada pembuangan limbah yang kotor. كيف العالم الذي تقدم هذا التقدم المادي والذي عنده إعلان عالمي لحقوق الإنسان وعنده الليبرالية وعنده الديمقراطية يصل إلى هذا يدمر بيده الأرض التي ائتمنها الله عليها. Bagaimana negara-negara yang maju, mutakhir dengan segala jenis teknologi dan penemuannya, tapi mereka sendiri yang menghancurkan negara itu sendiri. لأنه يفتقد المعنى. Nah, karena mereka kehilangan makna yang sesungguhnya. لكن حتى يكون للمعنى أثر في العالم ينبغي أن يكون له أثر فينا. أولا ينبغي أن يحترمنا العالم لأننا نكون عالم. Yang pertama kali kita harus benar-benar merasakan makna itu di dalam diri kita sendiri sebelum kita mampu memberikan kesan dan efek kepada dunia lainnya. Yang pertama, karena kita jangan sampai kita masih bergantung kepada negara lain.